রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ শান্তি শৃঙ্খলা রাজনীতি করে প্রভাবায় দলে দলে যোগ দিন। রাজ্যে এক ঐক্যবদ্ধ শান্তি শৃঙ্খলা রাজনীতি করে প্রভাবায় দলে দলে যোগ দিন। এই রাজ্যবাসী শান্তি চায়, এই রাজ্যবাসী শান্তি চায়। এই রাজ্যবাসী শান্তি চায়, শান্তি বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন, শান্তি বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন। রাজ্যে হিংসা রাজনীতি আর চাই না, রাজ্যে গুন্ডাগিরি রাজনীতি আর চাই না। শান্তি চাই, শান্তি চাই, বলছি ভূমাত্রা শান্তি বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন, দলে দলে যোগ দেন। রাজ্যে সুশৃঙ্খল রাজনীতি করে তুলতে তীব্রতায় দলে দলে যোগ দেন। রাজ্যে এক ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল রাজনীতি করে ভূভাগের নেতৃত্বের যে প্রলম্বন করছে, ভারত সংবিধান মতে ভূভাগের নেতৃত্বের ভারত সংবিধান মতে তীব্র লম্বন করছে। আমাদের ভূভাগের নেতৃত্বের তীব্র লম্বন করছে। আমাদের তীব্রভাবে ডিসিশন প্রগতিত সরকারকে গোটা এডিসি নির্বাচন গোটা এডিসি যিনি গোটা তীব্র অধিবেশন পাস কেমন করে চিনি গোটা সরকার না হামবে জানাবো গোটা এডিসি অধিবেশনের গোটা তীব্র অধিবেশন পাস হবে চিনি গোটা সরকার না হামবে জানাবো তীব্রমতা নাও ভূভাগরা আয়ু নত তীব্রমতা আয়ু নত সরকারকে স্বাগত
অন্তর্বর্তী সরকারকে সাকশন নাই আগামী তৃতীয় গতি কল্যাণ গঠন করছে সুবিধা নাস্তিক এবং চিন্তা মোতাবেক কল্যাণ সম্ভার প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ গঠন করছে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব কল্যাণ গঠন করছে चिन्ह बुबाग्राना नमस्ते कारण टिप्रा द इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस बनी सुप्रीमो चिन्ह बुबाग्रा प्रदेश किशोर मानिक्य बुबाग्रा प्रदेश किशोर मानिक्य नेतृत्व बिफोर इलेक्शन पब्लिक जो कमेंट दियो जे चिनी टिप्रा मथा गवर्नमेंट फैके ग्रेटर ट्रिपलेम चोंसनामनाय अब ग्रेटर ट्रिपलेम तोनाय जोतो मुकुंबारा त्रिपुरा हानि बायरे जरा तोंगे रनबो अब ग्रेटर ट्रिपलेम ने आउटायो तेबि अमाने बा पंडाबो जे चों पब्लिक नन कमिटमेंट दिमो तिनी एडीसी नि अधिवेशन पहिला सिजन बोंबन बिनि काउतै सामाजिक प्लंग के पायरि फेमने बा पंडाबो चिन्ह बुबाग्राना बारी खाचांगे फर्स्ट सीजन थ्री ग्रेटर ट्रिपल टिप्रा सदोफा यो अमनी बय सामतांगे बिल पास किया माने रेजुलेशन पास किया इनके चिन्ह बुबाग्रान टाइप तोर बबो समति टेक तोर क्रय टिप्रा दफा बुबाग्राना माने नाय बुबाग्राना चोनो फिउ नाय बुबाग्रान लगो चोंजो त थांगा दंनाय हमबाय आसुनो साइबाय हमबाय कांगो तो ये बुबाग्रान नेतृत्व चिन्ह टिप्रा सदोफा यो माने मारियो नो सीपीएन फनो खेदी कांग्रेस फनो खेदी आबले सुदो बुट नि परिचय से नो आरो टिप्रा मथा फन खेदे आईपीएफ ति नो जे कोनो फन खेदे अब इलेक्शन मुभमेंट वोट ने परिचय से निबा टिप्रा सदफा था मावो जे कोनो पार्टी अब था माने सपोर्ट मारि नाय जे विरोधी या माने जे ताओ बॉडी के स्मूथली बिल पास होम देखि इन फ्यूचर बचिनी और राज्यपाल न जखन रिपाइमेंट पर्पस स्टेट हो बॉडी के पास हो जे जो तो हाने चिन टिप्रा स लीडर न ठोंगेर न पाउ पाइरि छ स्पेशल बुबाग्राना तम सानाय न स्पेशल बुबाग्राना तम सानाय न स्पेशल बुबाग्राना माने बुबाग्राना एक्चुअली ईश्वर नि तुलना केनो बुबाग्रा के चिन महापुरुष महा भगवान बनो सामयो कारण बिनि जे वानसुक म टिप्रा सदफानि 1 इंच नष्ट माने अब कोखरो बुंचोंया जे चिनि लास्ट 75 इयर्स टिप्रा राज्य डेमोक्रेसी नि अंडर लीडर बेके पॉलिटिकल राइट्स जे पावर तंगनाय अब 3 जरो राजत्व ख्याज की टिप्रा सा की बंगाली की मुस्लिम आरफा 3 जरूरत जान जाने माया में पावर न जे राइट्स न अपनो वांग वांग करी मेमो कुन लीडर अपदि मा त जरूरत सैक्रिफाइस के मेमो क्रोई हेमे बुबाग्रा चिनि बय जासु तेयो बुसकांगो फाये जे चों कुन समय खया को ग्रेटर ट्रिपलेम जो लाइथन मा आईपीएफ टी गवर्नमेंट नफनो जेब्ला ट्रिपलेम ये बरमुरा बरम बाचुके अब जागा ब्रन जे लामो बाथ चों ग्रेटर ट्रिपलेम मा ये जो पब्लिक न फोकस कियो किंतु अब वास्तव के महापक्रोई 3 बछर 3.5 बछर कंटिन्यू बने जोट सरकार तो मनी परो अब जागा पर जे चिनि नेतृत्व र चिनि जे लीडर जे जिन मिकोंबारा लीडर खेनेर वाइ हान दिन पर अब अधिवेशन तो सामचों प्रमाण नया ये तिनी जरवा बिन आइडियोलॉजी न ग्रेटर ट्रिपलेम ब्रेक उना हिम अब ग्रेटर ट्रिपलेम फर्स्ट सीजन रेजुलेशन चिनि एडीसी पास हुआ अब रेजुलेशन पास खेते सुद टिप्रा मथानि ग्रुप या आमबारी खाकसाम हमबाय गेमा तमके बसे मामे के चिनि बुबाग्रान तो चों खाकसा बुबाग्रान लगेवा जेतोनाय चिनि माननां चिनि टिप्रा मथानि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल बिनि नेतृत्व चिनि एडीसीओ 3 टा असेंबली सीट अब बिनि अवदान बेके पाइरिया रिहा आबनो चिनि टिप्रा सदो फानो तुम या पाइरिया सेम तेयो फो चिनि बुबाग्रान लगेवा फाय चिनि टिप्रा मथानि प्रेसिडेंट ओंगे तिनी रफ चिनि सार्बिजे रांखल अवदान तुम बनो बारी खाकसाम माया फै इनके सुध आरो टिप्रा मथानि लीडर एंड प्रेसिडेंट महाया जे तव परिचित जनजाति हिये मुंगरिये तोनाय बीजेपी जरा खेनाय बां साउ साउनो जनजाति हिये कोसेओ
abo jonojati pom kongbara tini tipra motha jara khenai bangka tipra sa ye koseo abo tipra sar pom kongbara arpa poilawa hambai aunje chini birodhi party khener no bosi sanchuo je tipra sa dopha chini bubagna ideology je greater tipralem khenimo abono bang maha kosto kolong koria khiye keplai khema ma panau greater tipraleno sapudriye ba pal khemon ba panau je chini MDC বিরোধী তোনাইরাও যে বিজেপি জনজাতি হিম পায় যে MDC তোনাইরাও আমবা নবপারি খাকসমা হামবেরিও যে চিনি তি প্রাসা দফা নিজে ঠাঙ্গনেমা নিজেনি হা রক্ষা খেনেমা নিজেনি কালচার নিজেনি মাদার টাং নিজেনি ল্যাঙ্গুয়েজ নো স্ট্যাটাস নামনে বকপান্নব যে কোনো পলিটিক্যাল ফোন অংথ তো চিনি তি প্রাসা দফা নিম খাও সালে মায়া ইয়া বাড়ি হা খাকসমা হামবাইয়া পড়ি টিপ্রলেন আমি গত 2009 থেকে টিপ্রলেন দাবি করে আসছি আমরা ওনার এই দাবিকে আরও বেটার হবে বলে মনে করি আমরা সমর্থন করি তাই মহারাজ সত্যি এডিসিতে এই যে টার্গেটকে নিয়ে গ্রেটার টিপ্রলেন দাবিকে নিয়ে একটা আমাদের ইলেকশনের ইস্যু ছিল আমরা যদি এডিসিতে জিততে পারি আমরা প্রথম এডিসিতে প্রথম পদক্ষেপ যেটা প্রথম প্রয়োজন সেটা বিল পাস করব সেটা কথা দিয়েছে সত্যি মহারাজ নেতৃত্বে এবং মাননীয় CM সাহেব পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ার নেতৃত্বে গতকাল আমরা আমাদের এডিসি কাউন্সিল ভবনে সেটা পাস হয়েছে এটা খুবই আনন্দিতের বিষয় যদিও এটা ভারতবর্ষে বিধানসভা হয়ে সেটা দিল্লিতে যেতে হবে বিধানসভাতে পাস করুক নাই করুক কিন্তু দিল্লি যদি চায় আমাদেরকে গ্রেটার টিপ্রলেন দিতে পারে বুবাগরাকে কি মেসেজ দেবেন এখন আমরা আশা করি আমাদের আন্দোলন আরও করতে হবে তারা যতটুকু তাদের ক্ষমতায় আছে 18 জন যারা এখন আমাদের ত্রিপুরামঠার MDCরা আছেন তারা যে করার প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া সেটা নিয়েছে এবং আমরা জনসাধারণ আপামর জনসাধারণ কি পাহাড়ি কি বাঙালি যারা এডিসিতে বসবাস করছে আমাদের উন্নতির জন্য আমাদের শিক্ষা উন্নতির জন্য আমাদের কৃষ্টি কালচার ভাষা এবং সমস্ত হারিয়ে যাওয়া নদ নদীর নামগুলা সমস্ত কিছুকে পুনরুদ্ধার করার জন্য গ্রেটার টিপ্রলেন দরকার যতদিন পর্যন্ত আমরা এই গ্রেটার টিপ্রলেন না পাই ততদিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি জনসাধারণকে ত্রিপুরাসা কি বাঙালি সবাইকে আহ্বান করি